सेट का उसने इम्तिहान दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क में कंप्यूटर में फर्स्ट ईयर में दाखिल हो गया BS में। उसका नाम फैजान है, आपको इंटरनेट पे मिल भी गया है, उसका मैंने वीडियो इंटरव्यू भी किया। उसने मुझे बताया कि जब उसने कॉलेज पार्क में दाखिला लिया मैरीलैंड में, जिसकी बहुत ऊंची रेटिंग है, तो 1 साल के बाद उसको जॉब मिल गई वॉशिंगटन में प्रोग्रामिंग की, और 2 साल के बाद उसको फोन आया सिलिकॉन वैली से। वॉशिंगटन और सिलिकॉन वैली में वो 3-3.5 हज़ार मील का फासला है, सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने उसे टेलीफोन पे बेसिक इंटरव्यू किया, उससे कहा कि टिकट भेजिए कि आप आके मिलें, हम 2 दिन आपका अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अब वहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, सोशल साइंटिस्ट बैठे हुए थे, टेक्निकल एक्सपर्ट थे। जिस ISSB में 5 दिन ऑब्जर्वेशन होती है ना आर्मी के सिलेक्शन से पहले, इसी तरह उन 2 दिनों में या 3 दिनों में उन्होंने उसके मैनर्स, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका ड्रेस, उसके एटिकेट्स, उसकी लीडरशिप स्टाइल, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, आमदन नशस्तन बर्खास्तन, हर चीज चेक की उस बच्चे की एक बोर्ड ने। और उसे सेकेंड ईयर में उन्होंने $10,000 की जॉब ऑफर कर दी। उसे कहा कि वी डोंट नीड डिग्री, यू हैव द स्किल्स। और उस बच्चे का मैंने इंटरव्यू किया, मेरे पास रिकॉर्ड है। अब मैं ये केस स्टडी क्यों बता रहा हूँ, उसको सिर्फ इस बेस पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे जॉब मिल गई, और उन्होंने कहा कि वी डोंट नीड डिग्री। लाहौर में मैं लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट टाइम टीचिंग के लिए 3 MPhil एप्लीकेशंस, एक बंदे ने 3 MPhil किए होते हैं, ना उससे बात होती है, उसके जिस्म से स्मेल आ रही होती है, उसका चेहरा शेप बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, गंदा ड्रेस, चप्पल पहन के आ जाता है मेरे साथ कि मैंने विजिटिंग फैकल्टी लेने हैं। मैं कैसे ले लूँ? उसके पास बेसिक्स ह्यूमन स्किल्स नहीं है, इसको लाइफ स्किल्स कहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं, पर्सनल कॉम्पिटेंसी कहते हैं। ही और शी लैक्स, सेम गोस टू द गर्ल्स। मिडिल क्लास या गरीब खानदान से होना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म क्या है कि आपने अपने आप इन्वेस्टमेंट नहीं की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आज मैं मुकालमा कर रहा हूँ आपसे, और आपको मैं 2-4-10 टिप दे के भेजूंगा, और आपको एक नया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हामिल शख्स प्रोफेशनल देके भेजूंगा मैं। आज की सिटिंग से आपको जब इसका एक्सपोजर होगा तो आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे अपनी पर्सनालिटी पे। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे, डिफेंस के बंगले पे नहीं है, तालीम पे भी नहीं, अपनी ज़ात पे है। तालीम उसका एक सबसेट है, एजुकेशन। ये मैंने एक मिसाल दी। अब हमारे जो भी CPD के इंचार्ज हैं, भट्टी साहब ने एक बात मुझे बाहर बैठे बैठे बताई। वो कहते हैं कि मिडल ईस्ट में इंडियन और पाकिस्तानी इंजीनियर जब compete करता है तो पाकिस्तान के उस प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। वो मैथमेटिक्स में, थीटा बीटा में उनसे आगे हो सकता है, आगे हो डिज़ाइन में, प्रोग्रामिंग में। और यकीनन है, अभी हार्वर्ड ने आज से 25-30 साल पहले स्टडी की थी कि पाकिस्तान की ये रेस, जो ये बेल्ट है, दुनिया की स्मार्टेस्ट नेशन है IQ के लिहाज से। ये हार्वर्ड की स्टडी है पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए जो है ये इंटरनेशनल एजेंसीज कहती हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कराते रहो ताकि मुल्क तरक्की ना करें। अब देखते हैं ना कि इतनी स्मार्टेस्ट नेशन में हम मिडल ईस्ट में भी इंडिया से कम्पीट नहीं कर पा रहे सही तौर पे। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे प्रोफेशनल के पास ये इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे खड़ा होकर बात करने। वो ऐसे खड़ा होता है मुंशी स्टाइल में। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ड्रेस, मैनर्स, एटिकेट्स, इवन चाय पीने में छुड़ की आवाज में लोग जो रिजेक्ट हो जाते हैं। प्लेट में डालना तो अलग बात है ना, वो तो ड्राइवर पीते हैं प्लेट में डाल के, लेकिन प्याली पकड़ने का अंदाज भी मैंने काउंट करता है। तो मैंने जब फैजान से इंटरव्यू किया सिलिकॉन वैली में कि उसको सेकेंड ईयर में क्यों जॉब मिल गई, उसने कहा मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत इन्वेस्ट किया। मैं कहा कैसे? कहता है मैंने वीडियो देखे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और लाइफ स्किल्स पे, और उसके बाद पर्सनैलिटी बिल्डिंग स्किल्स पे और सॉफ्ट स्किल्स पे। अब वहां पे हर बंदा टांगे नहीं खींच रहा, टीम में चल रहा है, और डर्टी पॉलिटिक्स करके जाली ईमेल नहीं डाल रहा। उसको इंसेंटिव दिए उन्होंने, और इतना बैलेंस, इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है कि जरा आप एथिक्स वायलेट करते नहीं, आप फारग हो। हर प्रोफेशनल को पे वो ट्रस्ट करते हैं,
اس کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اگر وہ ڈلیور نہیں کرتا تو وہ ایک دن نہیں لگاتے فائر کرنے. تو ہائرنگ اینڈ فائرنگ میں جب میرٹ پرویل کرتا ہے اور میرٹ میں امپلائبلٹی سکلز یا لائف سکلز آتے ہیں یا سافٹ سکلز آتے ہیں تو کہانی بدل جاتی ہے. آج کی ڈسکشن ہماری امپلائبلٹی سکلز پہ ہوگی کہ آپ اپنی شخصیت کو چار چاند کیسے لگاتے ہیں. امپلائبلٹی سکل میں 25-30 چیزیں آتی ہیں. میں سب کے ساتھ جسٹس نہیں کروں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں بڑا جنرسلی 150 کی قریب سلائڈز ہیں وہ میں دے دوں گا, اور آپ ہر ٹاپک پہ یوٹیوب میں ویڈیو آپ کو انگلش میں یا اردو میں یا ہندی, اردو ہندی کامن ہوتا ہے, وہ مل جائیں گی آپ کو. ایون میری یوٹیوب پہ درجنوں ویڈیوز ہیں فری آف کاسٹ. آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں, اپنے آپ سے وعدہ کریں, تاکہ جب آپ کا امریکہ میں یا یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں انٹرویو ٹیلی فون پہ ہو اور وہ آپ کو دبئی کی ٹکٹ بھیجیں گے, آپ 3 دن ہم آپ کو سروے کریں گے, تو 3 دن میں آپ اپنی امپلائبلٹی اسکل سے ان کے قلب و نظر کو شکار کر دیں, دلوں کو خرید لیں اور نگاہوں کو مسخر کر دیں ان کے اپنے مینرز کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ, کیئر, لو اور رسپیکٹ کے ساتھ. ایون بیٹھنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اگلا ٹرینڈ ہے. بیٹھنے کا انداز, جب انٹرویو دینے کو آتا ہے نا میرے پاس آفس میں لیکچرر کے لیے, اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے, یا ہم بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کسی نے پڑھا ہوا ہے اور ٹریننگ کہاں سے. کانفیڈنس لیول آنکھوں سے بول رہا ہوتا ہے, اس کے بالوں کی جڑوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ویل کانفیڈنٹ. اب آپ بے نظیر اور ذوالفقار علی بھٹو, جناح کا سٹائل دیکھیں آپ, ان کی امپلائبلٹی سکلز یعنی سافٹ سکلز اتنے اسٹرانگ تھے, ان کا ایٹیٹیوڈ اسمائلنگ فیس پہ اور ورک ایتھکس اتنے اسٹرانگ تھے, خاص طور پہ جناح کے, فادر آف دا نیشن کے, کہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا. اور انگریز بھی اس کے آگے, جو دنیا کو رول کر رہا تھا, اس کے آگے بچ جاتے تھے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ڈسکشن. میں اپنی ڈسکشن ہمیشہ سٹارٹ کرتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے, ڈونٹ کرس دا ڈارکنس لائٹ اے کینڈل. ڈونٹ کرس دا ڈارکنس لائٹ اے کینڈل. اندھیروں کو متون نہ ٹھہرائیں, روشنیاں پھیلائیں. آج میں صبح ارلی مارننگ یہاں پہ آیا اور رات جاگ کے آیا, اور صرف ایک جذبے سے آیا کہ میں نے 8-9 سال امریکہ میں کارپوریٹ یو ایس میں کام کیا, کینیڈا میں کام کیا اور پوری دنیا دیکھی. مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں ترقی خالی ٹیکنالوجی سے نہیں ہو رہی. جو چیئرمین صاحب نے بھی کہا نا, مین بیہائنڈ دا گن, آپ لوگ مین بیہائنڈ دا گن. آپ کی لیڈرشپ, آپ کی موٹیویشنل سکل, آپ کی ٹیم بلڈنگ سکلز, آپ کی کمیونیکیشن سکلز ایک فرق پیدا کریں گے آنے والے دنوں میں. روایتی گریٹ پروگرامر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تو ہم بات کرتے ہیں, اسٹارٹ سے کر رہے ہیں کنفیوشس اسٹیٹمنٹ سے, ڈونٹ کرس دا ڈارکنس لائٹ اے کینڈل. اندھیروں کو مت نہ ٹھہرائیں, روشنیاں پھیلائیں. اور احمد فراز نے, جو شبلی فراز کے فادر, کہتے ہیں کہ جی شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنی ہستی کی کوئی شمع جلاتے جاتے. مجھے اللہ نے تھوڑا بہت جو ایکسپوئر دیا, میں آج تجربے کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. شعلہ بننا آسان ہے, چراغ بننا مشکل. چراغ اندھیرے کم کرتا ہے اور شعلہ جو ہے آگ لگاتا ہے. امید, ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے یہی میرا پیغام. اب ایک پرسنالٹی جس کے پاس اسٹرانگ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, جس کا ایکسپوئر ہے, اس کی خود اعتمادی میں کیسے گیج کرتا ہوں؟ کوئی انڈیکیٹر ہے اس کا؟ اسے کھڑا ہونے کا انداز, گفتگو میں اس کی باڈی لینگویج, آئی کانٹیکٹ, اس کے بعد اس کی جسچرز, اس کی فیشل ایکسپریشن, all those give you idea کہ he or she is well confident. He or she is well confident, well prepared. اب یہ فادر آف دا نیشن اسٹیٹمنٹ ہے, امید, ہمت. میرا کام صرف امید دے کے چلا جانا ہے. آپ نے خود اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ 99% 100% ینگ پروفیشنل ہے. تو میرا میسج آپ کے توسط سے آگے پھیلے گا. آج سے 22 سال پہلے یا 21 سال پہلے فاسٹ اسلام آباد کے ڈائریکٹر ڈاکٹر معروف نے, جب میں نسٹ میں تھا, مجھے بلایا. اس نے کہا ہمارا فاسٹ کا گریجویٹ مڈل ایسٹ میں کمپیٹ نہیں کر رہا ہے ساؤتھ ایشین سے. میں کیوں نہیں کر رہا؟ کہتے ہیں اس کی کمیونیکیشن ویک ہے, اعتماد نہیں ہے اس میں, اور اس کے پاس بیسک نالج, انجینئرنگ کی نالج کے علاوہ فائنینشیل میتھس, فائنینشیل اکنامکس اور اس سے ملتے جلتے چیزیں اس کے پاس.
तो मैंने 4-5 कोर्सेज रिकमेंड किए उनको और उन्होंने फास्ट में वो डाले। अब हमने, आपको खुशी होगी कि इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर हमने ये कोर्सेज डाल दिए कम्युनिकेशन के, फाइनेंस के एंड सो फोर्थ, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी भी डाल दिया, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और ये बड़ा रेवोल्यूशन है जो मौजूदा चेयरमैन की लीडरशिप में आया। उन्होंने हमें फ्री हैंड दी और मैंने वेस्ट में जो कुछ देखा था अच्छी यूनिवर्सिटी हम इनकॉर्पोरेट करे जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की तरक्की, यूनिवर्सिटियों के मरहूने मेहनत है, IMF के लोन की मरहूने मेहनत नहीं है। एक स्टेज ये आएगी पाकिस्तान कर्जे देने वाला मुल्क दोबारा बन जाएगा, उसके पीछे यूनिवर्सिटियों को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और इंजीनियर्स के पास खाली हार्ड स्किल ना हो, सॉफ्ट स्किल हो, जिस पर भी हम बात कर रहे हैं। When person does good deed when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone it was worth creating world. दुनिया इस मौके के लिए मैंने बनाई। And self pity is our worst enemy. If you yield to it, we can never do anything wise in this world. Helen Keller, who is deaf, dumb and blind, उसकी स्टेटमेंट है कि अपने आप को मजलूमियत लाल ना करें। अगर आप अपने आप को मजलूम समझ लग जाएंगे तो आप दुनिया के कमजोर तीन बंदे होंगे, कुछ नहीं कर सकते। So change your thoughts and you change your world. अपनी सोचों में तब्दीली लाएं और देखें कि आपके अंदर उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी बढ़ने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किन किन एरियाज में करना पड़ेगा, वो एरियाज आइडेंटिफाई करें। हो सकता है आपका मेजॉरिटी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो, लेकिन टीम बिल्डिंग वीक हो। तो मुझे आज जितना टाइम मिला मैं हल्का टच करूंगा हर टॉपिक। प्रोफेशनलिज्म क्या चीज़ है, सिवाय ड्रेस मैनर्स और एटिकेट्स के जो मेरे पास आज मैं डेट में नहीं, मैं हर चीज़ एड्रेस करूँगा। ड्रेस मैनर्स और एटिकेट्स पे यूट्यूब में वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देखें। हफ्ते में 4 से 6 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे अपने आप इन्वेस्ट करें और आप एक वक्री टाइप के एक नया इंसान बन के निकलेंगे 2 से 3 महीने बाद। अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। मैं जब अमेरिका में PhD कर रहा था तो मेरे पास लाहौर में एक कनाल ज़मीन थी EME में, वो मैंने चंद लाख की बेच दी, वो आज 4-4, 5-5 करोड़ की हो गई। मुझे पछतावा नहीं, मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट कर लिया। मैं दोबारा तो नहीं अमेरिका जा सकता ना 4 लाख। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अपने आप पे इन्वेस्ट करें।